CEDEAO ni bamake akokan kutimgo hakila jumanyo kokan amna doka nyefuru fansoro ni kuma funu kono Alnyobe sina bi bamako yabno ka nyesi la yunuma wayini ka foko CEDEAO malika bo CEDEAO la o demande mo fadlo nyaka amna doka hakila la me akuma kumsa ni dontoro Mani kasim trado fana mna ke nyafe wasaka la halado fana nyafo o ya mun tabike ba mun tiawale ko rubu bisina ani ko ba mun mi jamana ko kan nyafo do ke o ya barata bu kan fana funu la ya fanfe Radio Clédou Lambo ko bula jede funi ko kun mando ka domodo timna jago so sanga sabasro ne kan tan ani sheki sa fa jelo wasisu ale chola kuma ke su kuno service national des jeunes ko ni baro signa ka damne kalande kun folo ke mawlo flanjati ulu kon ka kalan kun cera jamana chamanche fa nyam ko ba kul ne rasmi go tayu jira na drapo koro ninga flaka halla diri kando fo uya anka ka kuma kando la me Demsenu munushide santani segi ani sa biswandiroda olu sukantira Jimaguro Chama kana formation ke nba kongo service national des jeunes o formation kunna la ube jamana kam udu sukuna ani jamana de ka bara ni jamana ko la mo wato jamana satanya ko mena ani jamana lakana ni o barawla ora to besrasia formation mu marfa kala ani kala ke to mena ani kenya o mu wo pereke mo wato sinima ni antanya la fe ni gelado ska jamana ma jamana ni arme mo go kala ke chawla ka keleke ulu mo flo de beta ko mo go kele nyedon ulu ma fa nyedon ulu fra suga ta keleke rola don la do fa tige mo ko shiteke tabarara ne bi wi temana fonction plus ko nala ene ka tiga baraka da ikra ko kala mo go ikra dokotro ikra senegalais tiga baraka la kasrima tene ni service ni fe ibita kala woro formation ke kasura sa nyedon kasura tiga barake ngedwan ta don barake ni ortamo barake sinima ala kan kisini gelana jamana kono ibe wile kabiga o kala mo gala ibe wile kabiga duani ala ibe wile kabiga senegala ibe na terme dole ma ko takadima ibe ta jamana kuma bo kelegarola dal du ta fulida malembela alibela ka jamana kiswi daga jamana ta o kofe ka jira ka fo politique modo hakilla fo sans flamme fo wa flekera jamanja fo kan wati toko kan nga solo ka kala taw ke o kono jamana mara ko yemi ke CEDEAO nyam ko ye o parti le mak mala sila ye Amidou Doumbouya ale mi fanko la mer réforme du monde kanake d'abord nous présenter le plan d'action gouvernemental kono ni premier ministre Massé Kouké parce qu'il a présenté devant le CNT aujourd'hui il n'est pas parvenu à les faire il faut qu'on avance au nous réformes institutionnelles et politiques oui parce que ANR a demandé fin de changer dans la constitution il faut qu'on travaille la charte des partis politiques il faudra que parti nombre il faudra partout organisation il faut qu'on ka contenu dit au contenu et justice domaine en quand c'est réforme on dit que les gens n'ont plus peur de voler il faut que en réforme que loi ka bon mais c'est comme bali choini na mo bla ka sran ali choini au quoi fait sécurisation il faut qu'on sécurise le pays au sécurisation quoi fait amega jamana sécurisé mais amana jamana sécurisé il faut que état ka segui état forme 3 avec les services sociaux de base on va permettre améliorer et puis on avance. Et sur le plan de l'école, on doit pouvoir avancer. Ni à la FSEG, ni LMD système, un système qui aujourd'hui, fonction publique concours que système là. Santé, domaine là, on doit faire des réformes. Donc, il faut que déjà, un périmètre des réformes. 2 ans qu'on a la même mouni 2 ans qu'on a la même mouni. Donc à la date d'aujourd'hui, je pense qu'au Bara de Maquet, c'est pourquoi j'ai déploré que 2 ans contenu chronogramme en chitaton. Donc Malien où il a des kanka ben, péganyo soro anga ben 2 ans qu'on a la avancé retard kanakala et volonté politique kakin. Faranya kulum fana be wele ko faso kanu o nyamko doye awa sisa vani alemi fa ko kanko la même anga faso kanu kona la priorité tete me priorité mi kambi o ka sécurité de la sabati mali fam bela donc ale ko sanfla barati se kake o ale bo fo suno mo do bu kerefe o lui du ake munu libérer fo ni wati fideni kono ce qui veut dire que ali 6 mois kono bi se ka barake manga mimbe malla bi be ba do manga a dili dali amano
parce que manga min do a dili do na ko jugu fo ka se profondeur sugu do ma c'est pas facile mais ou bi se ka fere de ke ou be ka barabolo munu wili sisa ou bi se ka sécurité ne fe o nati to mina a kera to transition en beta la ba élection ni mo élection ne bi ke au finalité mais nous manya ou bi élection ke ou ka dija akake élection mi transparente mangante ke min kono mo dabe do ala ka nyini ka nyedo be mina dugo ka dabla malion kardo mumbe sena ou kunkanko kumala ou ka maldembe ke kele a barako nala o de kausa nete fin fo sans flaima parce que ne o de finyano mali de be ka sans flafo mais c'est là te ka sans flafo be maka sans flakan be maka kan folo est-ce que be ka fam entendement soro délai kan folo donc mais ne ko de sisa anga nyingali kuyemi ne sans fla soro la sisa era bulu mun de bisaka ke ne ka modema ne a fini ngo priorité tete mais priorité bin ka we ka sécurité nati o ka sans fla ko na sécurité mana nati angata élection na akake élection transparente élection nyinama mbese ka ke pour que mali dembe bise ki yere ya économie na mbeke fe nyinama mais mali be ka sans fla la nyini réforme mi mbora ko de finyana sisa ngantanye o réforme dili sigile no femika parce que agulone no accord d'Alger la antanye yore ko nala o non sarfana ye parti fadi nyamo ba SNT mo do fanando aymi fo angula me etse ka fo ke bi parti la ko ni gouvernement kan ta fen fe ke fa kana saral o parti politique nyamo ti ka don mali kono mini présence mi go tamasi gaba ayu hakilnata de l'école ayu hakilnata mali be kumi da la bi bon parti politique nous ou chama ya nyini ko ako vraiment transition bashite ambe transition quoi anti transition jugala nga akadanye organu ka daile donia nga to ko parti chama ya nyini ayino président nyini o nyini président parti o chama fo président na parti demo chama non ma fo ku dola ko ka daile luka solo daile doni akadaile doni ça dit beki inclusivité ni ko inclusivité o ko beki re akono ANR bana bi Clefla, à conclusion, à Tara Katadi, chef d'État, à Tara di Macky Sall, à Tara di Doupema, à conclusion. C'est-à-dire qu'à Foko Bonko de l'école de 6 à 5 ans, au défaut. Au Tara chef d'État, non, alors il y a un barbe avec Mami. Mon bois participer on a qu'à Foko, mais il y a 5 ans, ni 5 ans. C'est comme si son Foko Benaka Sal. Non, à ma Foko Benkera 5 ans, Beita fo, 6 mois, faut y battre. 200 fort, 200 fort, 200 fort, 200. Mais ne mi mais no chara ou 5 ans. Quel des 5 ans? Awali mo kelen fo aliti malien alita manga tabala. Ali manchanto yisa. No alita manga tabala. Ali mo kelen ya fo manga tabala. Ale kan ale mangi re ya kono. Donc otara. faranyanga dokera biwla dena monu manile na panasla ka nyini malika bo CEDEAO kono mariam kratik mako kana kan angala me Juma steli ko fe malian bola tugun kanu ka faso de maya anu ka de meira frontière teme fara nyama u ya ira ka fo ku be asimi ko bi wa ku ba ko sini comme CEDEAO je kuluye ko tu ka baranyo ya febli isia ka sangare M5 RFP chifinaka nyama dodu di organisation te foye ka asim deme chogodi asanyemba la mo dolube munwe nana fanga ina o be fra asim ga fanga ta otage la ka la gauche asim yere bulu donc démissionnu yo famia ka fo ambe bo ka asim soutenir ka ira communauté internationale la ka ira CEDEAO la ka fo asim hygiénie na aka tia asim bulu o tanga la nyini ko domna ni asim filla ambe sika fo clairement ni srantala ni jatigeta ni kenen kan ma chama de yira ka foko asimi de mali froy ko malion ka to kankelinka wala sa mali ona fiembo da soro anga kira de asimi mais ambe mi fara ala ka barika do ala lisa akana be jamfa jugu kono adama de si test ke ni manyoni avant libéré nya soro usagara de Algérie flé abo ko nya soro usagara de ouais ga ole ni mali jamana de kelenyi ouais mais mali ga fambe ba amboya tanga mata orogara ba amboya ngwa ala ka barika do mali anga to anga yo mene o de ka gele parce que c'est là mo be France ga bara de la ou mali se ga toro mali era de hora jamana nga andambe ba ambolo ambise ka balo ka soro nunu shite na yan jija fem bebe mali kono ya sene bia moni bia baga mara bia o na nya o do bala american yere tai mali ti desa yere korofio jango ta ka siri CEDEAO la CEDEAO France una na soro mali be
bon mali be yoro min na sisa bu etu nya fo anga fara nyonga degu min bena anga fara nyonga anga degu ku ni degu na sera ka ku na bana ambe kanyere ma horay donc mali sisa an sera yoro min na be kodo be tiaye anga tugu tian ko tiaye jume o faso ye wayi nambora sera ka jakula mali be ta hera nyefe ka soro sera ote parce que ambe sera ka jakula anta ka tanyo parce que ala kira sala la sama ako mama ni wasado yere la ni se ka koki yere ite dlo mo la amba ulla doniya ka fo ni te a chien folo e malion ka boka no ka faso de nyima ya yira wani te la ke allabaye ni haklina intala mali shifina ka jakulu chama de fe o kofesa maor kan fananye aka kuma baratengu doula franyoga nkene kan wala de na kulu la me eto Mohamed Ramadan Diallo ne be commune 5 là donc je suis du mouvement Bouye Kayeta Mali Kuma Bolila vision Bouye pour le Mali on a appuyé dit décision de ces décisifs vraiment Mali Kabo c'est dans la tew an yere kanga monnaie créer parce que pour que kake horon ikal lafia fi yere ki ka monnaie de créer et ni yere ka monnaie tibola be ko be joyari la halisa sinon ibe to polon ni manipulation de kono a barab se ake aga no fana muna aka no parce que c'est bra Mali ke tuamna ne hagina na chemay kada munga parce que ala mo ila ini be ka c'est fait pour que ga se aso kambar ko abuli no ma se aso donc on tise ka afam tuwa shila ka fo on fait parce que c'est be jamana don ka menu te jamana don kama ka ba ite jamana don hera ko dam bola parce que ne re be fanga bo se rawla ana mo le créer ana kan yɛrɛ ma hɔrɔn ye donc an ka jigi bɛ fɔ an ka jigi ala y'an ka jigi an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye ni mɔnɛ bɛ kere o kɔrɔ ko sida ko bana o baara bɛna kɛ cogo o bɛ kɛ sisan ne an bɛ jamana ɲɛmɔgɔ de makɔnɔ o ko la sa olu de b'o o ko taabolo dɔn sisan ni mɔnɛ ko bɛ ban cogo min na ou bien a ko bɛ kɛ cogo min na olu de b'o ɲɛdɔn sisan an bɛ fɛ ka bɔ CEDEAO la IEMOA kan ka bɔ a bɛɛ la fɛn fɛn b'a to an bɛ tɔɔrɔ an t'a fɛ quoi parce que comme en bolo CEDEAO de ka farafin protéger mais non c'est français bouche goubla état africain ne bolo c'est pas la peine à toi là quoi on parce que on a président nous assimi on va soutenir on a mo be on est chogal on peut soutenir là quoi vraiment on te fait à toi là maintenant l'embra CEDEAO là solution nyame solution be ou le ba nyo nya ko kan bo là ils ont le solution parce que nya timna ke on a un sol un double fait à Kacham ça fait un bon frère donga on nous fait anticiper là on pourra la gérer quoi ni ala fa gérer o kofesa mouvement ira wolo debout sur le rempart moko kumbe farabana kaw fe no min bora kulo ko kuma la sila yi adama ben jara yankala me d'ici quelques mois anga Mali bena ke chogodi de kai a taudeni en passant par Kidal a beka ke Mali ka marakono bena ke chogodi et ça c'est une question de quelques mois ouais kalo damado kode Mali ka chefini tabago bu yera soro Kidal kono o bara mi mega ke Francis Sako be kulela datigi Sako ba dala me bi amago ba anga jamana la jamana segena o kono Francis ngani adara kene ka benye koro o kofe mi fene dara kene ka ni antuma fo kabri wakati jan kabri 2012 nandara CEDEAO bali digidina nanye wuliga joge ko CEDEAO e France ka instrument pour que ka ambla jonya juru kono akelena no hakilna e aka barabo hakilna ka wate ka jabi foyi ni jonya kono ani ka frappe France mainteni aka masaya kono ani mima ka pasta ka sorni binya o bi o bara ne be CEDEAO bolo ka nyasi an ka jamana ma an wulila ka ndo jamana de wara wulila ku jo Burkina jamana don wulila ku jo ube ka kokoroma do seru ka jamana nyamago ma odo u ye bɔli bakɛ dimasi tɛmɛnen Wagadugu kɔnɔ ko fɔ u ka jamana ɲɛmɔgɔ k'u tigɛ di irisiw ma u ni irisiw k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka lakanabaliya kɛ président Damiba k'a ka Asimi Goïta ladege o tɛmɛnen kɔ jamanadenw y'a wajibiya k'u ka président ka frontière dayɛlɛ u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ ko Burkina ni Mali bɛɛ peuple kelen ye ko an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma ko ka fara o kɔ an balima minnu bɛ Sénégal olu tagamara ka b'u sen na kilomɛtiri 1630 k'o tagama ka bɔ fɔ Dakar u nana drapeau di Asimi ma ko e tɛ Mali dɔrɔn ta ye dɛ ko farafinna bɛɛ de jigi b'i ka Asimi aya foti kuna funi kuma wala mimi taliki ani Kasim Traoré bi nga fe wasaka nyafuli ka waye do kuna funi kuma dola Kasim ni wala wallah amre korba jitila amala to yero tabaraka la yero funa mela fu
Flo mandano dima ina fi fare fa leno donne non c'est Flo era ma da fuga non di Flo kana fore ma fo flam so ki bara ma akona tunne no adu mi telefono le adu ngona nga jatemina de parce que mo ma nga tunti terula de flam so du me de ka kana tunu ama laje Allah ya tunna mi adama wele ama adama wele flam karoke quoi me karoke wele akala flam so be wo mi nguna ka fo pour ga nga do no fe wo ngono atu wora kono ko abe sente la ayo abe sente la ama belensa ke ne abi soro sente la kuma mina ntanya ma danga nduru nando o ka usawo voilà beri ko boronyi gine do nga famane ami an karika do akan yi ana jate mina sisa ne wo sura do ko ye te yoro baskile mbaye fi le présente yoro jonjonte ato bala jele mbule ko sewe ko amma jate mina kan karika do akan yi na be watini ano ko jate mina tawarikala aywa kuna funu siratigela anya ye do kun kono na Senegal tamande muganduru na Mali kono tamande tan wolonfla wolofuna bora kodwari nunu belajele kumena nyema bafe colonel Assimi Goïta musiga mufu ko kan Kasim André domin kono mo yo uye me mamu do yo bara ndam avec le binani ni kobo funa ngani munu ngani bora Dakar kana lu mamu gam dure seto bamako ya do funa bora kodwari fa fa kana kulu mata anu lo lai ukumbera premier ministre era de fait on m'a donné l'indépendance là au coffre premier ministre qui a dans tigay ka ko jamana politiki na uye jamana politiki uye kunu aya ira ka ko no woni kara mali do ndo esa o citoyen d'honneur do mali ko nana o sagono do be mali ko mali to be to na sabla ka bo ka tama ishena kana ira ka ko beni kilabe mali ale ni Senegal ni wote ko amargo ko kuma ko tiente o la jora ko tiyera ya ira ka ko ni tamade mbela dire na o kisina kunu kuduba ko ke citoyen d'honneur ye mali ale tokola bela jere ma ka bo Senegal kon Dakar ko ni kana ko kilomètre bakere ni kemesa ni bureau ni fly eni ne ko nanga to ko tama bigelada funi nono bidon bankere la no fa no ko bolo ko parce que ko bolo o sera ro fama lu bismillah mandira du bolo ka ni Senegal du bolo ka fo use la la no fana nyona keranya am so antimna jahal na ma se Senegal am se kai como katie ka da ne bi so sala anga jamana korobala ne chamachela ibai ka fo finetuga wulika jo bolo me wuli coopération keletigi ale fula ko bi senane watila lo kuma ciale no jango chamanche marabolo me wuli ko mura konna na amsika mu fo mawe wasa famni ka ken ko do la Kasim ka ken finetugu rega ki wala di ko ka darne kalo en tle muga ani flala kana se appelé muga ni konontona ulu ko ne wuli ka do chama ke ka nyinu ke ni manchi wale ke ba minu lu da ro chama kari o ka wuli ka do krenga ne mi silo ni senga lu afon ko plan mali ko konnana ka ken ki la tigi wuli ye para le ba flake yere murami fo murabe sina la kunu ma chama fi ira ka fo ko ma umina nai la sega lu se fe morti da ko la ni so fara ni dire ta wono tumbe anu to soro ya ira ka fo ko lu sega ka 40 ira mo bulo lu bela dire la bla la to lu di sanda mo ma lu ka sega ko ka oni yin ko fana ga timne ba ka fo lu ka do no bu so man anga fini ku fana na ta no kono benangara marala ni tigi segi o de nitura ola je club me bamanci wala mu ka to kala sawlu ya ira ka fo ko ulu bulo no ale al qaida be baraka no fe al sa fini tigi kula am sa fo tibi ka fe an ra tumo kenaka sa marala ni ma kemo ulu vla ani bi kononton ulu vla ulu kon na ujo drapo koro mara fatila koro kundu ufme je club no fe to marala mondoro mara mo ko bala ni tenen ko e kana segu ale ni mopti yoro chamama ulu dem sonu ko nana ni aku flana ni parce que do ko boraka ba ma bakele ni ko do sisa ko boko sabana fana o la bombe sina o ko mo kele fana ko nana ni bafo kan ko nana forma ko service national des jeunes ulu fana mo ko bora
ni mɔgɔ 700 ɲɔgɔnna o bɔra muso 200 bɛ o la olu fana kan ka don sɔrɔdasiw ka gun kɔnɔna na nka olu ka danfara bɛ kɛ min ye o ye k'a yira k'a fɔ olu bɛna don faso ka baara la nka ni mɔgɔ ser'u ma waati o waati André ko muguci waati sera u kan ka wuli ka jɔ kɛ halisa ale kɔrɔnfɛla kibaruya ko la an y'a ye k'a fɔ Gao mara la ni ye Gao gouverneur ye ale taara Tesitikaw fɛ yen an sɔngɔ marabolo kɔnɔna na nin kalo in tile 29 ka taa lajɛ maaw bɛ cogo min maa minnu ye degun sɔrɔ ani u yɛrɛ bɛ se k'a lajɛ cogo min na maa bɛ yen n'o ye ka denbaya n'a bɔra a kɔnɔna ka kɛ ni gɛlɛya ninnu ye hakɛ min bɛ se ka ɲini ka d'u ma ani k'u bila hukumu minnu kɔnɔna na gouverneur ale taara o baaraw kɛ an bɛ se ka min fɔ André kumala kumaba la nka min ye maramafɛnw caman fana o minɛna nin ko in sen fɛ ani u bɛ mun minɛ balo mun minɛ mɔgɔw la o jaka don o tɔni min minɛna a bɛ tɔni 9 ɲɔgɔn na bɔ. Ayiwa Buwe kɔni ka saya halisa ale kuma ma ban fɔlɔ de Kasim. An y'a ye k'a fɔ min ye Buwe ka saya a kuma ma ban k'a sababuya kɛ min ye magistraw ka tɔn belebeleba 2 ye olu y'a jira k'a fɔ ko Buwe ka saya kɔni ko maa minnu bɛ n'olu bɛ kiiri bunakun kan ko olu nɔ don association malienne de procureur ale ni syndicat la référence syndicale mɔgɔw olu y'o bataki kɛ u y'a jira k'a fɔ ko waleya min kɛlen filɛ nin ye kiiri minnu ye kiiri in sigi sen kan k'a fɔ ko ka Buwe nɔ minɛ k'a ko tɛ se ka taa olu kɔ fiyewu olu kɔni ye jalaki ta ka bin olu kan Buwe yɛrɛ ka denbaya maaw fana ye a jira k'a fɔ ko maa dɔ bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ o ye Buwe ka bana sɛbɛn k'o bila bɔlɔlɔ sanfɛ u ye sɛbɛn kɔni don o contre la commune 4 ale tribunal la a yɛrɛ ka denbaya fana ye bataki kɛ k'a jira k'a fɔ k'u bɛ bonyamasegin kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen mun sera ka wuli ka jɔ kɛ ka kɛ n'u balimakɛ ale ka banni kuma dɔw kɛ ale ka sɔrɔ a kuma ka ca ko Ala ka hinɛ Buwe la. Amina yarabi. Logement social minnu dira kɔsa in na a hali ka sɔrɔ ni a di kulu cira ka tila ka a dili bɔ a ma a kuma fana bɛ sen na halisa dɛ. O sɛgɛsɛgɛli min bɛ sen na sɛgɛsɛgɛli kun fɔlɔ de y'a jira k'a fɔ ko OMS yɛrɛ kɔnɔna jɛkuluba min yɛrɛ bɛ yen ni o sigilen don jamana tɔgɔ la ko ka se ka so ninnu di ko maaw bɛ yen minnu tun bɛ baara kɛ o kɔnɔna na olu ye maaw caman ka wariw de minɛ André k'a fɔ k'u bɛ logement social d'u ma o wari taara se fo sefa wari 800,000 ɲɔgɔnna ma donc maa dɔw de minɛna o ko sen fɛ u y'olu kɔni bila ka taa kiiri ka bolo kan a caman kɔni lasogolen don Bamakɔ bɔra ka sogo bana nin waati na maa minnu don u yɛrɛ bɛ baara kɛ office moderne de l'habitat kɔnɔna na a caman bɛ yen u kun ka surun ɲɛmaakɔrɔ ninnu na o ni tiini min kɛra k'a fɔ ko maaw kun ye fujireni kɛ min na o n'o tɛ kelen nka o dili de sen fɛ bɔtara kan k'a fɔ ko nin waleya in fana kun sen bɛ a la maa minnu bɛ yen n'u bɛ wari minɛ mɔgɔw la k'u tɔgɔ don sɛbɛnw kɔnɔna na o sɛgɛsɛgɛliw olu bɛɛ lajɛlen bɛ sen na nka André ko kɔni fɛnba ye min ye o ye k'a fɔ jama fanba min ye wulikajɔ kɛ ka taa so ninnu ɲini a ɲɛ kan se tɛna na kɛ olu ma nka filima yɔrɔ minnu filɛ nin i n'a fɔ ni suyɛni ninnu ani ɲɛmaaw yɛrɛ ye so di mɔgɔ minnu ma n'u n'a man kan olu de bɛna bɔ a la ka sɔrɔ ka lisi yɛrɛ kurakuraya ka bɔ tuguni jamanadenw bɛ se k'a sɔrɔ cogoya min na. Ne tɔgɔ b'a la. N'i taara nin na ni tɔgɔ kɛra 2 i t'i sigi fɔlɔ. MCN tɛ doncogo ye Adama Jaramakɛ 2 ye. Kɛra 2 ye. Kelen ye dɔnkilidala ye kelen ye sɔrɔdasi ye. O kuma ka ca. Sinon ye André dɔ y'a lamɛn o ye Kuyate de o tɛ e ye. Olu masa ɲinɛ k'o kɛ Traoré sa. An b'a kun cɛ ni min ye. Abdoulaye Jabate ale ye sirabakan kasara sɔrɔ. Awɔ sa o ye tiɲɛ n kuna ɲinɛ o kɔ yɛrɛ. A kuma kun cayara nka sisan an kɔni ye kunnafoni laban minnu sɔrɔ olu ka fisa. Awɔ o ka fisa kosɛbɛ o ye k'a jira k'a fɔ a seginna ka bɔ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na ka taga a ka so kunu alamisa tubabukalo tile 31 sabula a tun bɛ hôtel Luxembourg de la a yɛrɛ fana ye foli lase mɔgɔ caman ma minnu sera ka wuli ka jɔ kɛ ka a dɛmɛ nin furakɛli ko in na kosɛbɛ sabula min ye Abdoulaye Jabate a yɛrɛ ma baasiba sɔrɔ nka maaw yɛrɛ de tun y'a jira bɔlɔlɔ sanfɛ k'a fatura f'a yɛrɛ sera ka bɔ o la ka kuma nka kunun kɔni an b'a fɔ tare a sera ka segin ka taa a ka so Ala k'a kɛ jurumuka fari a ma Ala k'a segin a yɛrɛ ma. Ala k'o fana fara a si kan. Ami. An b'a kuncɛ ni jumɛn ye? An b'a kuncɛ ni min ye sisan nɔbɛlajɛ min tun bɛ bourse du travail la maa minnu ye wuli ka jɔ kɛ ko Mali ka bɔ CEDEAO la o sɛbɛn u taar'o di premier ministre Choguel ma min mana bɔ o kɔnɔna na dɔgɔkun nata in na an tɛna dɔgɔkun daminɛ n'o ye. O ye tiɲɛ ye. N'Ala sɔnna a ma. Tabarikala an t'a fɔ sa ko yanni ka to fulaw ka nɔnɔ ka na ko k'an bɛn lundi. An bɛ dugawu kɛ sa lundi kɔni b'a sɔrɔ an bɛ sunkalo la sabula arabu dugu caman bɛ olu y'a jira k'a fɔ k'u b'a daminɛ sini
an ka kalo ɲinina olu fana wulila est-ce que an fana bɛ sɔn k'a daminɛ sini walima sinikɛnɛ an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ala ka sunkalo musakaw nɔgɔya ala k'a ti nɔgɔ ɲuman na ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma amina an bɛ sɛgɛsɛgɛliw fana kɛ dɔgɔkun kɔnɔna na ka dɔ sɔngɔ ko ninnu fana bɛ lahala jɔnjɔn min yɛrɛ la sɔngɔ yɛrɛ la e taara ɲɔ san bi ɲɔ folonen 50 kilo saɲɔ o kɛra o ye 4,000 ye salon anw y'a san 3,000 bati 1,000 de farala kan ɲina ma can sa de Kasim o dama tɛmɛna a ka ca dɛ a ka ca yɛrɛ de kilo 100 tɛ 8,000 o la o y'o ye dɛ kilo 8,000 o kɔlɔkɔlɔ ye ka gɛlɛ dɛ ɲɔ min sɛnɛna yɛrɛw fɛ yan dɔɔni ma sara foyi ma sara ko la a ma bɔ kɔ k'a ma taa yɔrɔ si taa ni ka segin t'a la an yɛrɛ ka ɲɔ don ko k'an ka jateminɛ a kuma ka ca jateminɛ ka kan a y'a fɔ dɔrɔn an ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ sabula an kɛlen k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ kin dɔw y'a jira k'a fɔ ko fulunen bɛ sɔrɔ olu ka yɔrɔw la 13 k'a fɔ 2,500 bɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔw la komi yɔrɔw fana tɛ kelen ani ɲɔw balow fana nacogo tɛ kelen ye n tɛ banamaka ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ ko 2,500 folonen k'o bɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔw la an b'a sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ n'Ala sɔnna ni min bɔra ko la n'o fɔ mɔgɔw ye ladiriya la amina ala ka dɔgɔkun wɛrɛ jira an bɛɛ lajɛlen na n b'a i ni ce lemana aw yɛrɛ fana ni ce aw ka lamɛnni kosɔn kumaso kɔnɔ Andre Traore cɛni yɛrɛ ye kunnafoni fara ɲɔgɔn kan Jobrɛn Brema Traore tun bɛ suya kɔrɔ la kunnafoni kɛnɛ bɛ segin ka na sini nɛgɛ kanɲɛ 13 waati radio Clé du sanfɛ